Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre recette, c'est des galettes de pommes de terre avec juste 3 ingrédients. Et c'est une recette que avec des blancs d'œufs. C'est un repas simple et efficace et idéal pour le dîner. Je vais avoir besoin de 3 blancs d'œufs pour les gens qui me suivent. J'avais déjà posté hier une recette de tarte aux fruits. Donc, c'est les blancs d'œufs qui me restaient de la tarte. Et je vais avoir besoin de 2 pommes de terre, un oignon rouge et un peu de persil coriandre, c'est facultatif. Je vais couper mes pommes de terre grossièrement et les mettre dans une casserole et je vais les mettre à cuire dans l'eau avec un petit peu de sel. أصدقاء ديالي هنايا غادي نصايب معكم دي غاليت نتاع البطاطا. غادي نحتاج فيهم 3 ديال الابيض البيض. الناس اللي متبعيني فانا صايبت طورطه بالفواكه البارح وكانوا بقاو ليا 3 ديال الابيض البيض غادي نستعملهم في هاد لي غاليت. سي اون روسيت اونتي غاسبياج باش ما نضيعوا حتى شي حاجه. غادي نحتاج كذلك البصله حمراء صغيره، الا كانت عندكم كبيره استعملوا النصف ديالها، وغادي نحتاج شويه ديال القزبر ومعدنوس اختياري الا كان موجود، الا ما كانش بلاش. Donc je vais commencer par couper mon oignon aussi. Je le coupe finement. الاصدقاء ديالي من بعد ما رديت البطاطا تسلق فيها ديال الماء والملحه، كنقطع هكا البصله تكون رقيقه وغادي نقطع القزبر ومعدنوس حتى هما. Et donc les amis, après avoir coupé les oignons, je vais ciseler mes persils et coriandre. Et ensuite, je vais mettre les blancs d'œufs dans un saladier et je vais les monter en neige. Il faut que ça soit bien ferme. Donc je vais mettre un peu de sel, un peu de citron. Et je vais les monter avec le batteur électrique. أصدقاء ديالي هنايا كندير البيض في شي إناء وتندير عليه شوية الملحة وشوية الحامض وكنطلعو حتى كيعقد ليا تيولي بياض الثلج يكون عاقد. Ensuite, j'égoutte mes pommes de terre et je vais les écraser avec la fourchette tant que c'est chaud. الأصدقاء ديالي هنايا تنصفي البطاطا ديالي وكنمعسها هكا غير بالفرشيطة ما حدها سخونة. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre. كنزيد شوية ديال الملحة والبزار بحسب الرغبة وكنحرك مزيان. Je rajoute également un carré de fromage et 2 cuillères à soupe de lait. الأصدقاء ديالي من بعد ما ضفت الملح والإبزار بحسب الرغبة كنضيف واحد قطعة ديال الفرماج مربع وملعقتين كبيرتين من الحليب وكنخلط مزيان. Donc vous pouvez goûter et réassaisonner à votre goût. Bien sûr, le sel et le poivre, c'est selon le goût. Ensuite, je vais rajouter les persils et coriandres ciselés ainsi que l'oignon rouge coupé finement. Et j'ai une cuillère à café de chaque de cumin, d'origan et d'ail moulu. Donc je mélange le tout. أصدقاء ديالي من بعد ما كتخلطوا مزيان كتضيفوا القزبر ومعدنوس مقطعين مع هذيك البصله اللي قطعناها رقيقه وكنضيفوا عليها معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال الثومه مطحونه. Et ensuite je viens rajouter les blancs d'œufs en 3 fois et mélanger délicatement. أصدقاء ديالي دابا كنضيف أبيض البيض وتنحرك هكذا غير بشوية. Donc le but c'est de ne pas casser les blancs d'œufs, comme ça on va avoir des galettes qui gonflent un petit peu sur la poêle. ما خصناش نحركو بالزربه ولا بالجهد، غير بشويه باش نحصلوا على هكاك لي غاليت ديال البطاطا يتنفخوا شويه لينا فوق المقله. Et ensuite je vais directement mettre une poêle à chauffer et mettre un peu de beurre.
Et juste avec la cuillère, je dépose des petits tas selon la taille que vous voulez. هنايا دزت نيشان، درت شويه ديال الزبده في المقله وخليتها حتى سخنات، ومن بعد كنبدا نحط هكا غير بالمعلقه شويه كميه على حسب لا طاي اللي بغيتو. J'aplatis un petit peu avec la cuillère et ensuite je mets le couvercle et je laisse cuire environ 2 à 3 minutes. هنايا الاصدقاء ديالي كنغطيهم ونخليهم يطيبوا 3 ولا 4 ديال الدقائق، ومن بعد كنقلبهم. Quand c'est bien doré d'un côté, je retourne sur l'autre côté. C'est vraiment un dîner simple et efficace. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et ça prend pas beaucoup de temps. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'encourager, me mettre un pouce bleu, s'abonner à ma chaîne et partager la vidéo avec vos amis. Et puis là, je mets un peu de fromage râpé, c'est facultatif. Et ensuite, je vais les retirer de la poêle. Et vous pouvez les déguster comme ça ou bien l'accompagner d'une petite salade. C'est très bon, simple et efficace pour un dîner. الاصدقاء ديالي كيف ما شفتوا ملي كيطيبوا من جهه كنقلبوهم على الجهه الاخرى، ومن بعد كنديروا عليهم شويه ديال فرماج محكوك الا متوفر، ومن بعد تتهزوهم يمكن لكم تاكلوهم هكذاك ولا ترافقوهم بشويه ديال شلاضه، فكيجيو رائعين وتياخدوش الوقت بزاف. وبالنسبه للعشاء راه شي حويجه اللي زوينه وكافيه وكتعجب بزاف الدراري الصغار. Donc je vais continuer ainsi jusqu'à terminer toute la quantité. Je disais que c'est un dîner bon et qui plaît beaucoup aux enfants. N'oubliez pas de badigeonner la poêle avec un petit peu de beurre à chaque fois que vous voulez renouveler l'opération. Et puis les retourner et les retirer dès que c'est bien doré des deux côtés et les déguster de préférence tiède. Et je vais vous dire bon appétit et à la prochaine vidéo. الأصدقاء ديالي كيف ما شفتوا فأنا كنعاود ندير الزبدة فوق ما بغيت نعاود هاد العملية، وكنخليهم حتى كيتحمروا من جوج جهات، ومن الأحسن تتناولوهم هما دافئين كيجيو غزالين. كنتمنى هاد الفيديو يكون نال إعجابكم، ولا نال إعجابكم ما تنساوش ديروا ليا لايك وتشتركوا في القناة، وغادي نقول لكم بسلامة وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.